अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले असबाक में हमने तजवीद के सिलसिले में कुछ बुनियादी चीज़ें सीख ली। तजवीद किसे कहते हैं, तजवीद का मकसद, गर्ज़ गायत और हुक्म, तजवीद की बुनियाद किन चीज़ों पर है और तजवीद में बुनियादी इस्तिलाहात जो इस्तेमाल होते हैं उनका माना व मफ़हूम हमने समझ लिया। आज हम सीख लेंगे लहन को। आज हमें पढ़ना है लहन का बयान। लहन किसे कहते हैं, इसके सिलसिले में बुनियादी चीज़ें हम सीख लेंगे। तो लहन का लुग़वी माना है, यानी लुग़वी माना का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग, लफ्ज़ी माना लिंग्विस्टिक मीनिंग है गलती करना, गलती करना। और लहन की इस्तिलाही तारीफ़ है, यानी टेक्निकल डेफिनेशन है, यानी इस फ़न में, इस इल्म तजवीद, कवायद तजवीद में लहन किसको कहते हैं वो पढ़ना है। वो है, इस्तिलाही तारीफ़ इसकी यह है कि कुरान मजीद को कवायद तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ना, कुरान को तजवीद के जो कवायद है उसके ख़िलाफ़ पढ़ना, इसको हम इस यानी फ़न में, इस इल्म में तजवीद लहन कहते हैं। अब ये जो लहन है इसकी दो किस्में हैं, एक है लहन जली और दूसरा लहन खफ़ी। जली का मतलब होता है, लहन जली का लुग़वी माना है वाज़ेह और बड़ी गलती। तो इस्तिलाही तारीफ़, इस टेक्निकल डेफिनेशन इस लहन जली की यह है कि हुरूफ के मखारिज, सिफ़ात लाज़िमा, हरकत और सकानात में गलती करना। यानी अगर हुरूफ के मखारिज में गलती हो जाए, या सिफ़ात लाज़िमा में गलती हो जाए, या हरकत और सकानात में गलती हो जाए, तो फिर उसकी वजह से जो लहन होगी, जो गलती होगी, उस गलती को हम लहन जली कहते हैं। तो लहन जली जो है इसकी 5 किस्में हैं। एक तो ये कि किसी हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल कर पढ़ना। एक हर्फ है उसके बदले दूसरा हर्फ पढ़ना, जैसे अलीमुन है, आइन, इसको पढ़ेंगे अलीमुन, अलीमुन को अलीमुन पढ़ेंगे, तो फिर लहन जली होगी। एक तो अलीमुन आइन के साथ जो है ये पहला वाला, इसका मतलब जानने वाला, और दूसरा हमज़ा के साथ अलीमुन सिंपल, तो इसका मतलब है दर्दनाक, पेनफुल। इसी तरीके से दूसरी किस्म है लहन जली की, वो है किसी हर्फ को उसकी असल मिक़दार से घटा कर पढ़ना। जब हम किसी हर्फ को असल मिक़दार से कम पढ़ेंगे, घटा कर पढ़ेंगे, तो फिर वहाँ पे जो गलती होगी उस गलती को लहन जली कहेंगे। जैसे नसिया था, उन दोनों को बोल हो गई, वो दोनों बोल गए, तो इसको अगर हम पढ़ेंगे नसिया, नसिया, तो नसिया का मतलब हुआ वो एक भूल गया। लेकिन यहाँ पे जो खींचना था उसको हमने नहीं खींचा बल्कि घटा दिया, तो फिर यहाँ पे जो गलती होगी वो है लहन जली वाली। तीसरी किस्म है किसी हर्फ को उसकी असल मिक़दार से बढ़ाकर पढ़ना, यानी कोई हर्फ जितना है उसको उससे ज़्यादा बढ़ाकर पढ़ना। ये है और एक गलती लहन, और एक किस्म लहन जली की। जैसे काला था, काला है, इसको काला पढ़ेंगे, लंबा करके पढ़ेंगे, बढ़ा कर पढ़ेंगे, तो फिर यहाँ पे गलती हो। काला उस एक मर्द ने कहा, काला उन दो मर्दों ने कहा बन जाएगा इसका मतलब। तो फिर यहाँ पे जो गलती होगी ये लहन जली वाली गलती है। और चौथी किस्म है इस लहन की, वो है मुतहर्रिक हर्फ को। जो हर्फ मुतहर्रिक होगा यानी हरकत वाला हर्फ होगा, उसको अगर साकिन करके पढ़ेंगे, या कोई हर्फ साकिन है, कोई लेटर साकिन है, उस पर कोई हरकत नहीं है, तो उसको कोई हरकत देंगे, उसको मुतहर्रिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो गलती होगी वो गलती लहन जली की होगी। जैसे हसदन को हसदन पढ़ेंगे, तो हसदन था हसा, तो अगर इसको हसदन पढ़ेंगे तो फिर लहन जली हो जाएगी। या इसी तरीके से जअलना, ये जअल ना है, इसको अगर पढ़ेंगे जअलना, जअलना, लाम पर अगर ज़बर देंगे, साकिन था तो साकिन को अगर हम यानी
حرکت دیں گے تو پھر غلطی جو ہوگی یہ لحن جلی کی قسم میں سے ہوگی۔ اسی طریقے سے اور ایک قسم ہے، پانچویں قسم، مشدد حرف کو مخفف پڑھنا، یعنی جس حرف پر تشدید ہو اگر اس کو تشدید کے بغیر پڑھیں گے تو اس کو مخفف کہتے ہیں، تشدید والے حرف کو مشدد اور بغیر تشدید والے حرف کو مخفف کہتے ہیں۔ اگر تشدید والے حرف کو بغیر تشدید کے پڑھیں گے یا جس کو تشدید نہ ہو اس کو تشدید دیں گے، پھر وہاں پہ جو غلطی ہوگی وہ لحن جلی کی ہوگی۔ تو یہ بھی اور ایک قسم ہے لحن جلی کی، یعنی مشدد حرف کو مخفف پڑھنا اور مخفف حرف کو مشدد پڑھنا۔ جیسے اعدت، اعدت کو اعدت پڑھیں گے، اگر یہاں پہ اعدت ہے اگر اس کو پڑھیں گے اعدت یعنی دال کو بغیر تشدید، یا تصف لفظ ہے اس کو پڑھیں گے تصف، یعنی آخری حرف فا کو یعنی تشدید کے ساتھ پڑھیں گے جبکہ وہ تشدید کے بغیر ہے۔ اب یہ جو لحن جلی ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لحن جلی کا حکم یہ ہے کہ لحن جلی کا ارتکاب کرنے والا بالاتفاق حرام ہے۔ لحن جلی کا ارتکاب بالاتفاق حرام ہے، چاہے جان بوجھ کر یا سستی و کاہلی سے، دونوں صورتوں میں گناہ گار ہوگا کرنے والا۔ تو لحن جلی جب ہوگی تو یہ حرام کا کام ہے، یعنی یہ بڑی غلطی کرنا حرام والا کام ہے، چاہے انسان جان بوجھ کر کرے یا سستی و کاہلی سے، دونوں صورتوں میں ایک شخص گناہ گار ہوگا۔ اس کے علاوہ لحن کی اور ایک قسم ہے جس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ خفی کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، جو پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے غلطی، اس کو کہتے ہیں لحن خفی۔ لحن خفی کا لغوی معنی ڈکشنری لنگوسٹک لفظی معنی ہے پوشیدہ اور چھپی ہوئی غلطی۔ تو اب اس علم تجوید میں لحن خفی کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن، ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ وہ ہے یعنی تلاوت میں حسن پیدا کرنے والی عارضی صفات عارضہ میں غلطی کرنا۔ صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک تو صفات لازمہ اور دوسری صفات عارضہ۔ صفات عارضہ سے تلاوت میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اب اگر انہی صفات عارضہ میں غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے جو تلاوت ہے اس کی خوبصورتی چلی جاتی ہے تو پھر وہاں پہ کہیں گے وہ غلطی ہو گئی ہے لحن جلی، لحن خفی کی، لحن خفی کی۔ تو تلاوت میں حسن پیدا کرنے والی صفات عارضہ میں غلطی کرنا لحن خفی ہے، جیسے کہ جہاں پہ گناہ کرنا تھا وہاں پہ گناہ نہ کیا جائے تو پھر وہ لحن خفی ہو جائے گا، جیسے گناہ کی جگہ گناہ نہ کرنا، یا جہاں گناہ نہیں کرنا وہاں گناہ کر دینا، جہاں پہ کرنا تھا وہاں پہ نہیں کیا اور جہاں پہ نہیں کرنا تھا وہاں پہ کر دیا۔ گناہ کہتے ہیں ناک کی بانس، ناک میں آواز کو چھپانا، آواز کو گناہ کہتے ہیں ناک کو کچھ دیر آواز کو ناک میں کچھ دیر کے لیے رکھنا، اس کو کہتے ہیں گناہ کرنا۔ تو اسی طریقے سے جو حرف پر ہو، موٹا جو حرف پڑھا جاتا ہو، اگر اس حرف کو باریک یعنی پتلا پڑھا جائے تو پھر یا باریک حرف کو پر پڑھا جائے، یہ جو غلطی ہوگی یہ بھی لحن خفی میں آئے گی۔ اب یہ جو لحن خفی ہے جمہور قراء جو ہے، قاری جو ہے وہ اسے مکروہ کہتے ہیں، جبکہ بعض علماء لحن خفی کو بھی حرام کہتے ہیں۔ جمہور یعنی میجارٹی آف دا اسکالرز جو ہے، اکثر علماء جو ہے وہ لحن خفی کرنے کو مکروہ کہتے ہیں، حرام سے کم درجہ کا، اور جبکہ بعض علماء اس کو حرام بھی قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ہے لحن کی دو قسمیں۔ تو ہم نے سیکھ لیا لحن کا لغوی معنی کیا ہے، لحن کا لغوی معنی غلطی کرنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی تجوید کے قواعد کے خلاف قرآن کو پڑھنا، اس کو لحن کہتے ہیں۔ لحن جلی بڑی غلطی، ظاہر اور عیان جو غلطی ہو اس کو لحن جلی کہتے ہیں۔
लहन जली की अक़साम क्या है? इसकी 5 किस्में हैं। एक हरफ को दूसरे हरफ से बदलना, या इसी तरीके से जिस हरफ को यानी किसी हरफ को घटाना या किसी हरफ को लंबा करना, या हरकत व सकनात में यानी रद्द बदल करना, ये है लहन जली की अक़साम। उसके बाद लहन जली का हुक्म क्या है? इसके बारे में सभी उलमा का इत्तेफाक है कि इसका पढ़ने वाला हराम काम का मुर्तकिब होता है, तो वो गुनाहगार हो जाता है। लहन खफ़ी किसे कहते हैं? पोशीदा और छुपी हुई गलती को लहन खफ़ी कहते हैं। और लहन खफ़ी ये लफ्ज़ी माना इसका है, और कहते हैं लहन खफ़ी यानी सिफ़ात आर्ज़ा में गलती करना, जिसकी वजह से यानी खूबसूरती जिससे पैदा होते हैं उसमें कमी होती है। अब लहन खफ़ी का हुक्म यह है कि अक्सर उलमाए किराम कहते हैं लहन खफ़ी से कुरान पढ़ना ये मकरूह है, और बाज़ उलमा कहते हैं हराम। लहन जली और लहन खफ़ी की जो हालतें हैं वो हमने देख ली। लहन जली में एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल दिया जाता है, या हरकत व सकनात में तब्दीली की जाती है, या हरफ को घटा कर पढ़ा जाता है, या ज़्यादा करके पढ़ा जाता है, लंबा किया जाता है, या घटा कर पढ़ा जाता है। और लहन खफ़ी में जहाँ पे पुर करना हो वहाँ पे अगर बारीक करेंगे, या जहाँ पे बारीक करना हो वहाँ पे पुर पढ़ेंगे, तो इससे लहन खफ़ी होगी। इसी तरीके से जहाँ पे गुनाह करना था वहाँ पे गुनाह ना किया, या जहाँ पे गुनाह नहीं करना था वहाँ पे गुनाह किया, तो उससे लहन खफ़ी वाक़या हो जाएगी। तो कुरान मजीद को कवायद तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ना लहन है, और मुताबिक पढ़ना तजवीद है। तो तिलावत में हुस्न पैदा करने वाली कौन सी सिफ़ात है? सिफ़ात आरिज़ा। लहन जली का इर्तिकाब बिल इत्तिफ़ाक हराम है। किसी हरफ को उसकी असल मिक़दार से बढ़ाकर पढ़ना, ये है लहन जली में। लहन के लुग़वी माना है गलती करना। ये था आज का सबक। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।